Hello everyone. Sob manu logode ajibi isor morom laga salam janai di ase aro amin laga notun channel de welcome kuri ase sob manu ke aro aji moi kila video ani ase koile ami la life de ki happen hoise itu olop apni khan logode share kuribole mon ase kile mane moi bishi sal itu pauri jagina aishe ami logode ki happen hoise koile ajikali koi thaka nishina YouTube khan de bi bishi dikhi thake movies khan de bishi dikhi thake aro reality ami khan laga bacha khan logode bi eneka bishi happen kuri thaki ase so moi itu jua kali borsong eneka 14 years bacha ke rape kura laga naile harassment dia laga naile 7 years old 16 years old ke ina hurishe kwa itohan hunigina hoi moi bi bishi monto kurigina itu laga tu ami bi condemn kurigina tuida dinda nishina moi bi mula video banaishe itu biche de hi moi bhapna kuri jadu ekbar do moi logode bi inega laga situation ami logode bi happen hoishe bolbi moi itu kungi bi kwa nai kile mani moi bishi phoi gaishe sorom baishe eneka na bolbi moi logode rape kura du nai bolbi moi logode demolish kura ini aro harassment dia itu khan du moi ite hi yat ayase so guys moi ekta duta koi ja dem de apni khan bi itu important ase bole apni la bacha khan ge morom bra ekdam guide kuri gina bishi khoshor brai thakibo dibole mon ase de apni khan logode se moi ini 5 6 class ti hobo na ye edu dem de moi la age tu ini 13 14 ina hobo bola de moi bi exact tu na jane holi bi inega time de mola maths subject tu na bishi pia thakije maths te moi nil thakije maths te tu moi fail mark hi pai thakije to edu dem de mola sadini aw mai gina aw manu laka bacha ami khan laka classmate aw manu tinjun thakise lima thakise mua thakise aro asang thakise tahan tinjun thakise holibi tate olop lima tu hoile olop tai dokitive na ekdam smart thakise tai hoi brilliant bi thakise holibi mua tu bishi brilliant ase tai ekdam brilliant ase aro tai ekdam innocent na ekdam chup chap thaka manu thakise tai du aro tai du study bi bishi bhal ase aro tade taila handwritings na taila handwritings bi iman sundor iman clear na ekdam neat and clear thakise taila tu to kitia mohan class na jai gina ina absent kuri gina thaka time de sob manu ami hala classmate khan sob manu tu taila note moala laga notebook hi mangi gina ami khan itu likhi lui thakise so inega thaka time de exam aishe ini ami khan to first term second term final inega thakise mohan bura time de tu aru kitia ba hoi class test khan thakise to itu du Shamodur Christian School de thakise mohan bura time de tu high school thaka nai LKG up to class 8 hi thakise to enega thaka time de mohan du iku na jane mohan la bhabna inega ini boyfriend girlfriend inega rakhiwole bi iku na jane monde na jane khali ami khan games khilibo idu bi ami khan mobile nai ami khan games khan ki khilishe gole na outdoor laga games khan game ball koi aro ami khan amrest ina koi thakise aro khuri bra ekta thak thak koi gina itu khili thakibo itu khan hi ami khan aro kitiaba kabati itu khan khili thakise aro maiki khan bra pathor na iman loi gina khili thakise itu khan hi khilibo na kuri thakise so ami khan itu dem di iku na jane
একদম ভাবনা বিয়া রাস্তা দি বেরো বলি না ইকু থাকানে দে হলিবি ইতো টাইম দে মোলা মেথস টিচার না আমি হালা মেথস টিচার তো হেলে কেরালা মানু থাকিছে দে আমি তাইলার নাম তো না কব হলিবি তাই কেরালা মানু থাকিছে আরো তাই শাদি শুদা থাকিছে ওলা তাই মাইকি বাচ্চা খান্দু টেস্টে আছে গৈছে আরো তাই আমি খান লগতে আইগেনা তাইলা কমপ্লেক্স তো হইলে প্লেক থাকিছে খালি তাইলা দিত না তাইলা তাথি হোয়াইট একদম হোয়াইট থাকিছে দে বলিবি মহান গে ইনিগা হিকাই আহাতেম দে তাই হয় আমি খান নাপারিছি বলি মারাদো মারি থাকিছে ইদুবি alak pra na mare ken stick tu ini iman do tai logote ini charta pangsta du থাকে তো আমি হান ক্লাস 10 সে 50-60 এনেগা স্টুডেন্ট থাকিছে ওলা তো ইটো হান দে তাই আমি খান সবকে মারি যাতেম দে তু কেন স্টিক হলিবি দুটা নিচিনা তো ভাঙি যায় না ফাটি যায় এনা মারি থাকিছে তো তাই কি বেশি ভয় করে থাকিছে একদম ভয় করে থাকিছে সো একবার তো আমি খান এক্সাম দি কিনা পেপার তাহান টিচার্স খান ব্রা পেপার চেক হওয়া পিছে দে মই লগতে কৈছে তুমি মেথসতে হতাই ফেল করে থাকে এটো কারণে আজি মইলা ঘরে একবার আইবি আর মোলা সাথিনি মুয়া আর তাইলা সিস্টার তার দুজন দো ইদু স্যার লগতে তাই তার দুজন টিউশন লই থাকিছে তাহান ইমান তিমাক ভাল ইমান ব্রিলিয়েন্ট আছে হলিবি তাতে ইটো ওপরিবি তাহান দো টিউশন লই থাকিছে সো আমি ফই হওয়ার কারণে দাইদো ইদো মুয়া খান লগতে আইবি তার দুজন ইদু সিস্টার দুজন টিউশন আহাদেন দে দোকান লগতে আইবি দে ইনা কৈছে তো মই তো তাই লগতে কি কারণে ইটো খুঁটি বলিবি না ইনি নাপারে বেশি তাই লাগা ফেস চাবরাবি ইমান ভয় আছে না এটো কারণে মই তো বেশি ভাবনা করিছে আয়া ইটো কি কারণে মাতি আছে না কই কিনা হলে নাচা বলিবি আর নেক্সট দিন দিয়ে আইগিনা তাই মইকে পানিশমেন্ট দিব এটো কারণে ঠিক আছে যাব গনা মই মোর লগতে যাইছে আর স্যার বরা মই গিবি একবার এনা তাইলা ঘরে আই বলি কইছো আপনি টিচুন লগতে এনা কইছিলে ঠিক আছে তো আইবি আমি খান একি লগত যাব এনা কই কিনা এটো মোলা ফ্রেন্ড মোয়া বরা তো মই লগতে তাইলা ফুইনে আমি খান দিন জুন্দু যাইছে না করে না তার দুজনদু সিটিং রুম ইনি স্টাডি রুম গবি ইনেগাতে টেবিল দে বহি কেনা তার দুজন দিদা দু টিউশন স্টার্ট হইছে তার দুজন লা টিউশন স্টার্ট হইছে আর মইতো তাইলা রুম দে সেলা রুম দে লই যাইছে মইয়ে তাহান বহা লাগা রুম এতেছি আছে ইদু দে লই যাইছে আর দাইদু তার দুজন বহা লাগা রুম বাহু খালি দিছে আর মইকে দু তাতে লই যাই না মই লগতে টেবল দে লই যাই না মই লগতে মোলা পেপার ওলাই না দেখাইছে সাবি আপনি লা পেপার ইতো আছে সাবি তো এনা করে না সাদো মইদু 25 মার্কসই পাই কিনা থাকিছে তো মহালা পাস মার্ক তো হলে 33 হব লাগে এনা কৈছে তো মই লগতে সাবি তুমি লা পেপার হতাই আপনি মেথসতে ফেল করে থাকে এটো কারণে আপনি ইটো লিখিবি কই কিনা তাই আনসার লিখি কিনা ইটো খান দো ইটো যাতে তাই পেপার এক্সট্রা লিখি দি কিনা আমি খান এক্সট্রা পেপার লোৱা ইটো নিচিনাহি তাই ডেট খান আর সিগনেচার খান করে দি কিনা তাতে মই লগতে আমি না লিখা লাগা আমি না পারা লাগা ইটো খান আনসার খান দো লিখি কিনা মইকে ইটো সিরিয়াল বরা লিখিবি কিনা মইকে দিছে তো মই ভাবনা করিছে মোলা পেপার দি ওভাররাইটিং খান বি আছে না মই এদু লিখি চাবো ঠিক না ওলাইলে মই কাটি দিব এনেগা না কাট করে দিব এনা করা আমি ওভাররাইটিং খান বেশি আছে সো মই ভাবনা করে আছে মই হতাই মই মেথস দি তো ফেল করে থাকে আর দিস টাইম আমি এটো লিখি না পাস হইছে বলে মানু খান কি ভাবিব কিবা সাসপিক হব এনেগা মই ভাবনা করি কিনা মোলা মন্দে না ভাবনা করি কিনা বই থাকা দেম কি করে আছে জলদি লিখিবি এনা কৈছে তো মই তো বেশি বই আছে তো আমি তো আচ্ছাই কই কিনা মই তো ইটো লিখি থাকা দেম দে মই ইতিয়া তো অলপ হাফ নিচিনা এনেকা লিখি আহা দেম দে তো তাই মই লাই পিছি ইটো টাইম দে মহান বি মহান লাহা
body tu na maiki khan tu body develop hoi ase inega thaka time de ase so sero moila piche de pra aigena moi logade moila hat bi ina kuri di na tai tu hak kurise hak kuri gina moila breast di chuise to idu time de moi khan du moi tu itu time de moila breast khan tu itu time de hi develop kuri ase moi bikhaise na moi bikhaise idu piche de tu moi awas ulaise chur bra moi awas gina chur awas ulaise aru tai phat moi chari dise idu piche de tu moi logadi tai tu koise ki hoise likhibi na inega awas ulai gina ini next room de moila sati khan boya ase na to ta khan huni bo di bola ki hoise likhibi na ina koise itu piche de tu moi na likhibo ami na likhibo koi gina moi pahar de idu sitting room de jaise date moi sati ni dar tu jin khara boya ase to moi sati ni bra ki hoise na moi lo di bishi hudise bole moi eko jawab dia nai ide tu moi la edo bishi moi to kapi ase itia tu na moi to bishi kapi ase phui bra aro bi itu sadini logote sorom bra ina bishi kapi ase moi to jai gina durja itu lock opor bra ina hali di na thakati itu khuli woli bishi try kuri ase bole moi to height tu iman nai na itia bi moi to height iman nai itu dem de bi moi height ti iman thaka nai itu ane moi to itu na bungji gina bishi cham kuri gina moi ina kuri thaka tem de moi satini bra moi lo te aigina thuri ni kyo jo ina kuri ase oli moi iko ko boli na pare itia tu ini itia tu moi la mondo thok piche mare ase aru itia tu moi tu ekdam busna ula ase ina kurina dorje ina khuli boli ina moi try kuri thaka temde itu sir hi aigina tai bra hi khuli dise dorja tu na itu biche de tu moi chupchap moi khore tauri gina pullai gina jaigina moi khore bishi kandi ase moi dimak bia ase to ki karne moi logode inega idu likhiwole digina itu patli du moi logode choi gina na moi ge rap kuribole thakise ola inega moi ekdam moi du ida du phoi sorom aro moi du school jabo na jabo ida du kali nimi debi aro moi la future nimi debi bhapna kurigina moi du bishi bhapna kuri ase so moi itu time de moi bi ini trauma nishina hoi jaishola de huli moi itu tu trauma hoi ase na moi stress hoi ase guna moi niga moi bhapna de na jane moi ikko moi na jane itu biche de moi du kina kurbo na moi bishi moi la mon du kiba nishina khore moi la phai phuni khan ami khan ekilogo thaki ase ama baba du bosti ase huli moi bra hi loigina moi la phuni di aro phai khan ami khan charjun nishina ina khore thaki ase to moi du khore chup chap jaigina moi la room de jaigina ini mohan du room bi ekta hi ase phai aro phai khan du ekta bed te aro phoini ami khan du bed ekta te ina khumai thakise room ekta te hi moi bishi mondok hoigina moi du kandi thakato moi la phuini aro phai khan bra sob bra bi aigina ki hoise kunbra kiba hoise kunuba marise noile chakra kurise na kali dise ki hudia ase uli moi ta khan logote bi ikku bi kobole na bare moi na ikku kobole na bare moi bishi ta tu ekdam moi dur tak bhabna kuri jaise moi school na jabo ite tu school de jaisi bole tai moi gi bishi harassment dibola na bishi punishment dibo ina moi bishi phoi ase aro school na jabo kuli bi ami ama baba logote ki kobo na moi ina ki bhabna kuri gina moi next din de school janai aro itu aro borsung din nishina de itu next din de moi school na jadu itu server aro bi mola satini mo logote koigina school na hile na hobo kobi inega baba logote apni baba logote tai potmas korigina ine school na higina pirayas ina kobo posti dina khobor pathai dibo ina koigina pathaise edo karne moi aro bi phui lagi ase edo karne moi to idu next din de moi school jaigina school de bi moi classroom de bi chup
chap thagi ase dusra time di to ami khan gana gai kena ki pacha laga nijor ase na ini ki khili gina hala guri gina ini ga boi thakise huli moi etu din de tu chup chap class devi mola classmate sob manobra jana nishina ini dikha nishina moi de ina bhabna kuri gina aro mola satini moa logote do bishi sorom ase huli tai bishi puzzle na tai tu ki hoishe serbra marishe na ki hoishe tai bi ami khan sob tu ini ga laga ki bhabna biya laga bhabna iku na jani gina ta khan bi thaki ase to edo garni tai bi bishi mologote huti ase huli moi kini ga bin na koi ina thaka time de assembly thakise morning assembly pahar de khara kuri gana moi khan assembly kuri thaka time de moi osor de ai gena etu serbra assembly khotom hui gina class दूसरा क्लास खान जाते मते अपनी रिमेन या स्टे गुरी थाकी बिदे ना कोई ना चाहिए आरो इदि बिचे दिबि मोदि इम्मन फोयासे बोली उपाय नाय moi तो खरा गुरी बोले ही उलाइसे ताइ दु moi लोगोते कथा को बोले दु ताइ क्लास दे आइगेना मुला क्लासमेट खान ओसोरे को बोले ना पारा कारणे moi एकलाते को बोले ताइ दु moi गे ने रुखाइ दिसे एदो कारणे moi रुखि गिना थाकातेन दु सर दु आइगेना moi गे कइसे তুমি মোলা কথা মানিয়া নাই না তুমি পাৰিলেবি নাপাৰিলেবি আমি তুমি কি হতাই ফেল কৰি থাকিব দে ফেল কৰি দি থাকিব কৈছে তো মিস টিচাৰ দু আলাক থাকা নাই সব ক্লাস দেতাই হি মেচ লৈ থাকিছে তো মই একো জবাব দিয়া নাই মই চুপচাপ ক্লাস দি যাইগিনা বহি থাকাটো হলে ইটো দিন বৰা আমি খান সব ক্লাস খান দু ব্ল্যাকবোর্ড ওচৰে তাই গিতি আইব ব্ল্যাকবোর্ড ওচৰে মাতি গিনা আমি খানগে এটো ব্ল্যাকবোর্ড থাকিছে এটো জক দিগিনা মিস ইটো তাই কোশ্চেন লিখি ৰাখি দিগিনা ইটো আমি খান বৰা লিখিবলৈ দি আছে সো আমি খান ইটো লিখি থাকা টাইম দে one by one ইনা লিখি থাকা টাইম দে কোনোবা নাপাৰা খানদু মোটা খান বি ইটো পাতাক্স দেনা পকৰে তাই কেন স্টিক পৰা টিউপাৰ মাৰিব আৰু মাইকি খান দু হলে নিচে লাগা ঠিক না ইয়াতে টিউপাৰ মাৰিব এনা কৰিব কিমান বাৰ মিস্টেক কৰিব ইমান বাৰ মাৰিব এনা কৰি থাকা টাইম দে মই বি মোলা টাৰ্ন আইছে আৰু মই বি চাইগেনা এনা খাৰা কৰিনা থাকা টাইম দে মই দু মেচ না জানে গনা তাই খুব জানে হলি মই গে মাতিনা ইনা কৰা টাইম দে মই একটা মিস্টেক হৈছিলে তাই একবাৰ মোৰ লগত থিং নিচে দে তো ইদু টাইম দে মোখান স্কার্ট লাহিনা থাকিছে তো মোটা খান দু হলে ইনি হয় পাতলা হইলে বি লংপেন লা পাহাৰবা মাৰি আছে হলি আমি খান দু ইনি মাংসু দে স্কার্ট বি খাটা আছে নি দাখি আছে তো ইটো লা নি নিচে দে ইটো মাংসু থাকা ইটো থিং দে মাৰি আছে সো কিমান বাৰ আমি নাপাৰিব ইমান বাৰ ইমান তাক পৰা মাৰি আছে তাই কেন ষ্টিক পৰা আৱাজ বি vuk ulai gina ina mari ase to charbar nishina mara time de to moi tate khara guri bolibi na pare boi bolibi na pare inega itia to kapi gina moi tate hi boi jaise blackboard osode hi boi ja do ina na pichi hala guri na kochas ina kuse আমি তো যাবলিবি না পারে উঠিবলি না পারে ইটো মোলা সাতিনি মোলা ব্রাই আইগেনা মোর লগতে উঠাই গেনা আস্তে বরা মোলা বেঞ্চ তে লৈ যাইগেনা বহাই দিছে আৰু মই তো ইমান চকু বানি কিৰি গেনা ইমান কান্দে আছে sorry মই কান্দে আছে গেনা মোলা সাতি মোয়াবি তাই বি চকু বানি কিৰি আছে সৰু গিলি নে আমারে আছে তাই দুবাৰিছে এসে দোয়ানে তাই হান্দু নামারে আই হলিবি মই গিদি ইমান হার্ট ব্রা পিছি জোর ব্রা মারি গেনা ইমান মই তো খাৰা কৰিবলৈ না পারে গেনা এনা বাৰি দিয়া দু দাইবি মই গে চাই গেনা একদম দাইবি চকু বানি গিৰিছে না কৰা মই তো টেক্সট ইনা কৰি গেনা মই তো ইমান কান্দি থাকিছে আৰু তাইবি নাকান্দিবি কৈ গেনা ইটো টাইম দে মই বেছি হার্ট হৈছে দে মই বেছি বিয়া পাইছে হয় আমি খান সব তো মানুহ ঐ স্লো লার্নার
learner bi thake aro kunuba tu kiba subject tu hoile ajikali hoile bi bishi bacha khan maths tu iman najane ki mija hobo moi tu maths tu ekdam nil thakishe moi edu karne moi bishi mon to kurigina moi khor de jaigina moi ek hafta nishina moi school nacha hoi jaishe ki phoibara jabo aro bi itu next din dia aro moila thing du kitia saishele dangor bra black and blue hoi jaishe aro ini pushi cha nishina ina hoi jaishe aro jamara bi kirigina thakishe to moi pirauli na bare moila phuini khan bra school naibo didi na ka time de moi naibo ka to ki hoishe kuna ta hambi moila thing to sai kina aya sir bi na namari le phala sile na hi kushi ta khan ki garni apni ge inga maria se ta khan huti shuli moi ku kwa nai aro baba ma du posti thakia se ajigali phone thaka nishina iku ido phone facility thaka nai kon logo de khobor koi gina pathabo moi iku kwa nai hole moi ek hafta nishina moi school na chaigina thakadu itu time de moi khan la khor niche phale itu road thakije kari la rasta na itu road la opor phale thakije mula khor do moi do ini aro jungle olop jungle thakise to tate moi do bishi khusa lagise moi bishi pia lagise moi itu karne moi kina gribo ide du itu tin bra moi huma bole na bare phapna ki kura bra na ini trauma hoi jishi moi phapna ki kure gina moi huma bole na bare khalo khabole na bare moi itu hi phapna kuri thake aro moi ekla nohoi classroom de ini 50 60 imman jun sob manubra dikhi inika mari gina moi tati girai dia tu moi ekdam bia lagishe aro mola classmate khan logo de bi sorom ajikali nishina bhapna thakishe goli idu ki sorom goi gina ini chaboi barishe holibi moido itia nishina bhapna nai bacha ase etu time de etu arni moi tu bishi phoi aro sorom ina kurigina thaka time de moila phai khan itu chiria mari bole na etu time de iman strict thaka nai khor sore holibi chiria ishe gole kidis koi ami khan do rubber bra bana idu ami khan do kidis koi aro mati bra hi itu kuli iman dangor inika marble nishina banai kene itu hambra mari thakise itu hi moidu mola bra itu phai han bra itu do mating ina mati thaki itu puti tu na itu hi moidu mola pokete pangsta chweda nishina moi hali logina moi itu gitis tu logina phai han school jai biche de moi itu lugina itu jungle de road laga opor de thaka jungle de moi jai saishile tate kunwa manubra itu she khundigina thakise ami itu jaga de boigina itu rasta de bra tai sir du par puri thake itu arne moi itu rasta de hi boigina sai thaka tu hossabra bi ami han laga local miss au manu ase dili goigina tarjin ina par kuri gina chai thakise to sir du hi idu moi bohi thaka phale tai inika khara thakise to tarjin inika par kuri gina chabuli tia piche de moi tai laga piche de bra guli ekta hali gina moi kitis bra tai laga matha te thang mari dishe idu piche de tu tai aya koi gina tai bishi pisari ase aro moi tu kiba khundigina manu khan khundigina thakate chup chap tate edi khumai jaise di biche de tai iku dikhanai holibi tai ini suspect hoise moi ase ola koigina na aro moi du school na cha hoi jaise to moi itu marigina aha din de moi baba tu sabji khan ani dishe jawl aro sabji khan ani dishe idu anya time de moi laga thing tu sai na moi ki hudishe kyoshe apni la thing to aki ina goishe to ami goishe shita goishe servera marishe maths teacher idu manubra marishe goshile ki garni iman marishe ina goishe moi du maths tu na jane to ami du manu han du maths jana upore bi manu du di shunle ase
ohan du tuition bi nalwe edo karne moi do nachana karne blackboard osor de mati kena itu banabole dibo aru naparile kiman bar mistake hobo iman bar inika ken stick para mara laka ase edo karne moi school nachai ena koise to baba bi bishi biya baise are to nabara laka du chopor chusti kil ena marishe na ena hoina hoi ami khan lesson alak to hole ta hambran ami khan gi notes di ase idu nabara mara tu iku noi kile mani ami khan na pura karni ase hulibi maths tu natala formula na chana tak tu ami khan kiman koilibi na buje class te kiman hikalebi timak te hi na jai na jane ena hoya karni baba brabi apnan study phalbra na kora karni ase itu koi dishe tumi to baba logote koise apni khan hardly ami khan ge school fee bi tere di ase to ami khan tuition lo bole to ami khan paisa nai do na edo karne manu khan tu tuition le ase sob ami khan la classmate khan sob tuition le ase except moi hi tuition na le edo karne moi na para karne na marishi iti koi dishi moi oli dai kali borsong din de moi logo di ki hoise ami itu tu kwa nai baba logo di bi itu kina kobo aro ama brado mogi itu mara bi janna hi na jane amadu ahanai amadu hile posti di poi takise aro baba brahi ami khan nimiti khalwa khan ani di takise edo arne moi nacha hoi jaise idu biche di tu baba bra iku no hoy apini nabari libi ini jabi koi gena moi ge chawli dise ami na chabu golibi baba bra ekta kotha moi gi koise agi apni khan karne apni khan education dibo karne baba du iku tolop na khai kolibi ami iman tok kuri gena hajira jai gena noile kauri khan murgi khan bali gena edo khan bikai gena apni khan la fee di ase to ami khan iman tok kura tu exal na buri gena aro apni la fee to half tu tirai dishe edo khan bi bishi loss ase nohoy edo karne iku noy sir khan bra mari lebi na murai dishe gole aro sukun na phangai dishe gole tat na kirai dishe gole ini jabi ena baba bra ena kwa karne aya moi bi bhapna kuri gena oi baba tu iman to kuri gena ama tar dijin iman to kuri gena khalwa ta khan phal na khai gena aro kapra phal na lagai gena ami khan karne ta khan iman to kuri gena ti ase edo karne thik ase mari ole tibi kona moi sukupon kuri gena ami school de jaise ami ki edu din itu time bra itu sir bra moi ki ekdam sabole mon nai na tala kotha na mana karone moi ki ekdam sabole mon nai manu khan mara demne moi ki extra mare ena hoi thakise to moi edu time de police logo de complain kurishu gole tai bi lo de thaka nishina te ki bi punishment ba bole thakise ola holibi moi inika police ke report kuri bole bi iku na jane khanla posti manu khan bra papa logo de ini pastor acting pastor 3 weeks karne pastor na pa dem de bukhi di thakbi ina guna bukhi dia tu baba tu 27 and above years tai pastor kuri thakise tai theology bi bura nohoy holibi manu na thaka karne posti de tai olop solop tai paibo bure bole jane na abc jana karne posti de ta baba ke ina pastor kuri bole tishe aro edu dem de baba la tolop to hele 300 thakise de 300 rupees only 300 rupees thakise itu bra ki koribo na itu bra ki kini dibo ami khan la school uniform textbook notebook tate ami khan la school fees khan ina abi ekla nohoy mola didi to hoile tai government school de jawle tishe holibi mohan jar jun do hole fee school de jai ase inika ami khan ina mohan jar jun logote iman manage kuri digena iman tok kuri gena ahatu moi bi bhapna kuri sai gena moi thik ase ami baba la kotha manibo gena moi school jai thagena itu year de bi oi moi ini pass to hoise de pass to hoise holi maths de to fail hi thakise maths de fail thakise holi bi alak subject de bra do adjust kuri digena moi ke pass kuri dishe
moi class 7 de thaka tem de ase ola aro moi next class 8 de boigena kidia class 8 pass out hoishe itu pichi de tu moi government high school de jai jeshe itu bhabna kurigena ami kali borsong bacha khange inika torture kura laka rape kura laka harassment dia laka demolish kura ki last year khan aro this year ki happen kuri ase itu khan sob moi bhabna kurigena moi laka life laka itu yat aishe itu horne moi bishi mondok ase de ama baba bra na jani gena inika bacha khan bishi jon inika ekdom trauma de thakibo bi bare de itu horne ama baba khan idia du kunbi ikuna jana khan du nai na sobi ami khan videos khan de aro youtube khan de sai thaka nishina apni laka bacha alag jaga de chari kina thaki ase kole ekla ini didi phuine khan iki logote siblings khan dai khan rende thaki bole tikina inika puri bole ti ase kole ta khan laka life tv kipa happen hoya ase na nai kipa hoi ase na nai ta khan la atat kiba bra tai khan tuk kura noile kipa kotha kwa de bra ta khan la atat kiba khushi bai gena idia du chup chap hoi taka laka inika bra ami khan sob manu bra itu janibo lage dogani ama baba khan logote bi moi itu bishi request kuri ase aro bacha khan moi bi choto ini bacha khan logote moi bi olop sal inika teacher kuri gena moi nursery laka teacher kuri gena moi experience kurishe bacha khan ekdom ami nichor la class na ami class teacher ase to mola class khandu kimman jun ase by name ami khan bacha khan ke jani bolage aro tai dukiniga tai laga style tai laga way of living kinika thaki ase ami khan itu jani jai aro class teacher ba ini buji loi tai aji bimar ase na tai aji mondok ase itu bi class teacher bra jani jai itu karne teacher ekta holibi inika thakibo lage bacha khan logote by name aro tai kinika manu ase itu tu janigina thakishe gole itu nishina bacha khan ki tok thaka time de holibi ami khan joldi bujibo paribo na joldi gauge kuribole paribo tade bra ta khan ge bi kiba safety bi hobo pare hoi this time do hole teacher bra hi tai ge safe kura laga nishina ase holibi school de bi bishi baktu teacher bra bi inika bacha khan ki bishi harassment dia laga thaki de bishi torture kura laga thaki itu karne teacher khan hole bi hoshor kuribi apni bra hi apni nichor bacha nishina future bacha khan kiman school de aya ase to han bi sob to future nimiti ta khan bhapna kurigena ekta bhapna rakhi gena ta khan laga scope na ta khan laga aim in life ekta rakhi gena ta khan school de aya ase itu karne apni khan bra bi bacha khan laga life to spoil kurule koshish na kuribi hulibi kiniga dekhan ge safety kuribo itu hi bhapna kurigena apni khan bi bacha khan logote treat kuri thakile bishi bhal hobo de goigena moi aji tu bishi minute loise de hulibi ami bishi mondokha karne moi itu khan koi ase itu karne ama baba hulibi aro teachers khan hulibi aro ini khode thaka uncle auntie kunuba bra bi inika bacha khan gitu ama baba bra chani bole nati gene bi inika torture kuri thaka harassment di thaka bi thake itu kan sob to ama baba khan du itia tu sugu tu sob jaga de rakhi kena bishi dimak tu ekdom hoshar thaki kena na ekdom bhapna nohile khalwa kam kura sob de ami khan laga sugu du di kena pal bra bacha khan ke saishi bole bishi bhal hobo goina moi aji mola video yate prai khatam kuri ase last tak say dia karno bishi thank you next video ti look kuribo till then bye bye